जय जगन्नाथ। आज जुलाई 30 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। ता सहित वीडियो को लाइक करने सह आपण को जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती आमको कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। ओडिशा रे बन्या स्थिति 44 ब्लॉक 243 पंचायत एवं 748 ग्राम प्रभावित 226 जलबंदी। राज्यर बन्या परिस्थिति विशेषतः मयूरभंज केन्दुझर जाजपुर भद्रक और बालेश्वर संगीन। बन्या जल भासी एकाधिक व्यक्ति मृत्यु घटी। शताधिक एकर चाष जमी जलमग्न होइछि। रास्ताघाट धोई हो जाइछि। एभली स्थिति रे आसंता काली महानदी रे उद्भूत बन्या जल निष्कासन होबो। तेणु तळ मुंडरे मध्यम धरणर बन्या स्थिति सृष्टि होबो बोली चेतावनी दिया जाइछि। एभली स्थिति रे राज्य रे बन्या परिस्थिति नियंत्रण रे रहिछि बोली राज्य सरकार दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। जदि कोनोसी स्थान रे बन्या जनित समस्या हुए तेबे 24 घंटिया नियंत्रण कक्ष को फोन करबाकू निवेदन करा जाइछि। परवर्ती खबर। राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठक 2026 कृषि उद्योग पर एपिकल को 2496 कोटी टंका। राज्य में कृषि व्यवसाय अभिवृद्ध निमंते सरकार आगामी 5 वर्ष पर मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना एपिकल को 2496 कोटी टंका प्रदान कर राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठक में मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव यह सूचना देते। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग अधीन ओडिशा कृषि प्रोत्साहन और पुंजी लगाण निगम संस्था द्वारा लोकसेवा भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठक 2026 अनुष्ठित होइतिला। परवर्ती खबर। राजधानी रे महिला को प्रति मासरे सरकार देवे 2500 टंका। राजधानी महिला बड़ खबर। मंगलवार दिन महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार एक बड़ एवं ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार अनुष्ठित गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में बहु प्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना को नहीं आनुष्ठानिक भाव में मंजूरी दी जाइए। महत्वाकांक्षी योजनार अधीन में राजधानी योग्य महिला माने सरकार प्रति मासरे 2500 टंका आर्थिक सहायता पाइबे। यही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे खुशी प्रकाश कर मुख्यमंत्री कहते दिल्लीर महिला मानक पई यह एक बड़ दिन, एक बड़ आनंदर मुहूर्त। प्रतिश्रुति पूरण करिछु। दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट मंजूरी मिली। परवर्ती खबर। परिबा दर रे निया महंगा माड़े घाइला खाउटी। वर्षार कराल रूपर पनीपरिबा दर आकाश छुआ होइछि। बजार गले डराउछि परिबा दर। लगाण वर्षार प्रभाव रे परिबा बजार उपरे पड़िछि। आउ एबे हांडीशाल उपरे एहार सीधा माड़ देखिबाकू मिलुछि। केजी पिछा 15 ରୁ 20 टंका वृद्धि घटिछि। विशेष करी कंचा परिबा दर रे सते जेमिति निया लागिछि। जुडंगठू आरंभ करी बैगण पोटल कलरा सबुर दर उपर मुहा, जहाकू हाथ मारिले 80 ରୁ 100। साधारण परिवार पई मुंड बोझर कारण पलटिछि। बैगण भेंडी पोटल झुडंग बिना जहार दर खोला बजार रे नथिबा दर। भुवनेश्वर और कटकर किलो पिछा बैगण 80 ରୁ 100, भेंडी 80, जह्नी 60, बंधाकोबी 40 ରୁ 50, बीन्स रे 140 रे बिक्री होछि। व्यवसायी कहवा कथा वर्षा और किछि अंचलर बन्या पानी माड़ी जिबारु एबे स्थानीय फसल नष्ट हो जाइछि। परवर्ती खबर। 4 जनकू हाईकोर्टरू अंतरीण सुरक्षा पाठ्य पुस्तक त्रुटि मामलें एससीआईआरटी सहकारी निर्देशक दिलीप कुमार साहू, प्रलिप्ता मिश्र और भारती टुडू एवं बेसरकारी मुद्रण संस्थार मालिक अनुपम घोष को ओडिशा हाईकोर्ट सोमवार अंतरीण सुरक्षा प्रदान करिसेंति। एथिसह मामलार केस डायरी दाखल करने को क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया जाइछि। जस्टिस भी नरसिंह मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता अगस्ट 3 तारिख को धार्य करिसेंति। से पर्यंत आवेदनकारी विरोध में कौन कठोर पदक्षेप न नबाकू अदालत निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर। जापान ने 7.1 तीव्रता युक्त भूमिकंप। जापान कुमामोटार क्यूसु अंचल में एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होइछि। रिक्टर स्केल यार तीव्रता 7.1 बोली जଣାपड़ी। जापान पाणीपाग संस्था तरफ सुनामी सतर्कता जारी करा जायथिला। भूकंपर केन्द्रस्थल कुमामोटा सहररू दक्षिण में थिबा उकी सहर भूपृष्ठर 10 किलोमीटर गभीरतार थिला। भूमिकंप एते शक्तिशाली थिला जे अनेक घर थरी उठिथिला। एही भूमिकंप रे एक शॉपिंग मॉल भुसुड़ी पड़िथिबा बेले एहा मध्यरे अनेक लोक चापी होई प्राण हराइथिबार आशंका करा जायछि। परवर्ती खबर। भय बढ़ाइला महानदी। मध्यम धरणर बन्या आशंका। उत्तर ओडिशा रे बन्या विभीषिका परे डराइछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और महानदीर उपर मुंडरे वर्षा लागि रहिथिबारु मध्यम धरणर बन्या आसिबा नै आशंका करा जाउछि। तळिया अंचलर लोकंकु सतर्क करिसेंति सरकार। उत्तर ओडिशा रे बन्या परे डराउछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा लागि रहिथिबारु विभिन्न नदीर पानी आसी महानदी रे मिसुथिबारु फुलुसी नदी, विशेष करी तेल इफ जिरा नदीर अवबाहिकारे प्रबल वर्षा जोगु महानदी को बन्या जल प्रवेश करुछि। परवर्ती खबर। जय जगन्नाथ। आज जुलाई 30 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। ता सहित वीडियो को लाइक करने सह आपण को जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती आमको कमेंट करी निश्चिंत जणांतु।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି 44ଟି ବ୍ଲକ 243ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 748ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ 226ଟି ଜଳବନ୍ଦୀ। ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀନ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶତାଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାନଦୀରେ ଉଦ୍ବୃତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ତେଣୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବୈଠକ 2026 କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଏପିକଲ୍କୁ 2496 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଏପିକଲ୍କୁ 2496 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ନିଗମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବୈଠକ 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର ଦେବେ 2500 ଟଙ୍କା। ରାଜଧାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ରାଜଧାନୀର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦିନ, ଏକ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପର ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁର ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100। ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଟଳ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିନା ଯାହାର ଦର ଖୋଲା ବଜାରରେ ନଥିବା ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର କିଲୋ ପିଛା ବାଇଗଣ 80ରୁ 100, ଭେଣ୍ଡି 80, ଜହ୍ନି 60, ବନ୍ଧାକୋବି 40ରୁ 50, ବିନ୍ସରେ 140ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ବର୍ଷା ଓ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 4 ଜଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ଏସିଆଇଆରଟି ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର ଓ ଭାରତୀ ଟୁଡୁ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଅନୁପମ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମାମଲାର କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି ନରସିଂହ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜାପାନରେ 7.1 ତୀବ୍ରତାଯୁକ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ। ଜାପାନର କୁମାମୋଟୋର କ୍ୟୁସୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୁମାମୋଟୋ ସହରରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଉକି ସହର ଭୂପୃଷ୍ଠର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଘର ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୟ ବଢ଼ାଇଲା ମହାନଦୀ। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପରେ ଡରାଇଛି ମହାନଦୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଡରାଉଛି ମହାନଦୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ପାଣି ଆସି ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଫୁଲୁଛି ନଦୀ। ବିଶେଷ କରି ତେଲ ଇଫ୍ ଜିରା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି 44ଟି ବ୍ଲକ 243ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 748ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ 226ଟି ଜଳବନ୍ଦୀ। ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀନ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶତାଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାନଦୀରେ ଉଦ୍ବୃତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ତେଣୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବୈଠକ 2026 କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଏପିକଲ୍କୁ 2496 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଏପିକଲ୍କୁ 2496 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ନିଗମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବୈଠକ 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର ଦେବେ 2500 ଟଙ୍କା। ରାଜଧାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ରାଜଧାନୀର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦିନ, ଏକ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି। ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପର ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବଜାର ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଜି ପିଛା 15ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦରରେ ସତେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କଲରା ସବୁର ଦର ଉପରମୁହାଁ। ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିଲେ 80ରୁ 100। ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଟଳ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିନା ଯାହାର ଦର ଖୋଲା ବଜାରରେ ନଥିବା ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର କିଲୋ ପିଛା ବାଇଗଣ 80ରୁ 100, ଭେଣ୍ଡି 80, ଜହ୍ନି 60, ବନ୍ଧାକୋବି 40ରୁ 50, ବିନ୍ସରେ 140ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ବର୍ଷା ଓ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 4 ଜଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ଏସିଆଇଆରଟି ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର ଓ ଭାରତୀ ଟୁଡୁ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଅନୁପମ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମାମଲାର କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି ନରସିଂହ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜାପାନରେ 7.1 ତୀବ୍ରତାଯୁକ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ। ଜାପାନର କୁମାମୋଟୋର କ୍ୟୁସୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୁମାମୋଟୋ ସହରରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଉକି ସହର ଭୂପୃଷ୍ଠର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଘର ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୟ ବଢ଼ାଇଲା ମହାନଦୀ। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପରେ ଡରାଇଛି ମହାନଦୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଡରାଉଛି ମହାନଦୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ପାଣି ଆସି ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଫୁଲୁଛି ନଦୀ। ବିଶେଷ କରି ତେଲ ଇଫ୍ ଜିରା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। 44ଟି ବ୍ଲକ, 243ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 748ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ। 226ଟି ଜଳବନ୍ଦୀ। ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀନ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶତାଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାନଦୀରେ ଉଦ୍ବୃତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ତେଣୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक 2026 कृषि उद्योग एपिकल को 2496 कोटी टंका। राज्य में कृषि व्यवसाय अभिवृद्धि निमंते सरकार आगामी 5 वर्ष पर मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना एपिकल को 2496 कोटी टंका प्रदान कर राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक में मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव यह सूचना देते। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग अधीन ओडिशा कृषि प्रोत्साहन और पुंजी लगाण निगम संस्था द्वारा लोकसेवा भवन में राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक 2026 अनुष्ठित होता। परवर्ती खबर राजधानी रे महिला को प्रति मासरे सरकार देवे 2500 टंका। राजधानी महिला बड़ खबर। मंगलवार दिन महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार एक बड़ एवं ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार अनुष्ठित गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में बहु प्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना को नहीं आनुष्ठानिक भाव में मंजूरी दी जाएगी। महत्वाकांक्षी योजनार अधीन राजधानी योग्य महिला माने सरकार प्रति मासरे 2500 टंका आर्थिक सहायता पाइबे। यही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति खुशी प्रकाश करी मुख्यमंत्री कहते दिल्ली महिला मानक यह एक बड़ दिन, एक बड़ आनंदर मुहूर्त। प्रतिश्रुति पूरण करिछु। दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट मंजूरी मिली। परवर्ती खबर परिबा दर में निया महंगा माड़े घाइला खाउटी। वर्षार कराल रूपर पनीपरिबा दर आकाश छुआ होइछि। बजार गले डराउछि परिबा दर। लगाण वर्षार प्रभाव में परिबा बजार उपरे पड़िछि। आउ एबे हांडीशाल उपरे एहार सीधा माड़ देखिबाकु मिलुछि। केजी पिछा 15 ରୁ 20 टंका वृद्धि घटिछि। विशेषकर कंचा परिबा दर में सते जेमिति निया लागिछि। झुडंगठू आरंभ करी बैगण, पोटल, कलरा सबुर दर उपर मुहा, जहाकु हाथ मारिले 80 ରୁ 100। साधारण परिवार पई मुंड बोझर कारण पलटिछि। बैगण, भेंडी, पोटल, झुडंग बिना जहार दर खोला बजार नथिबा दर। भुवनेश्वर और कटकर किलो पिछा बैगण 80 ରୁ 100, भेंडी 80, जह्नी 60, बंधाकोबी 40 ରୁ 50, बीन्स 140 बिक्री होछि। व्यवसायी कहवा कथा वर्षा और किछि अंचलर बन्या पानी माड़ी जिबारु एबे स्थानीय फसल नष्ट हो जाइछि। परवर्ती खबर 4 जनकु हाईकोर्टरू अंतरीण सुरक्षा। पाठ्य पुस्तक त्रुटि मामला रे एससीआईआरटी सहकारी निर्देशक दिलीप कुमार साहू, प्रलिप्ता मिश्र और भारती टुडू एवं बेसरकारी मुद्रण संस्थार मालिक अनुपम घोष को ओडिशा हाईकोर्ट सोमवार अंतरीण सुरक्षा प्रदान करिसेंति। एथिसह मामलार केस डायरी दाखल करने क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया जायछि। जस्टिस भी नरसिंह मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता अगस्ट 3 तारिख को धार्य करिसेंति। से पर्यंत आवेदनकारी विरोध में कौन कठोर पदक्षेप न नबाकू अदालत निर्देश देइछंति। परवर्ती खबर जापान में 7.1 तीव्रता युक्त भूमिकंप। जापान कुमामोटार क्यूसु अंचल एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होइछि। रिक्टर स्केल यार तीव्रता 7.1 बोली जଣାपड़ी। जापान पाणीपाग संस्था तरफ सुनामी सतर्कता जारी करा जायथिला। भूकंपर केन्द्रस्थल कुमामोटा सहर दक्षिण में थिबा उकी सहर भूपृष्ठर 10 किलोमीटर गभीरतार थिला। भूमिकंप एते शक्तिशाली थिला जे अनेक घर थरी उठिथिला। एही भूमिकंप रे एक शॉपिंग मॉल भुशुड़ी पड़िथिबा बेले एहा मध्यरे अनेक लोक चापी होई प्राण हराइथिबार आशंका करा जायछि। परवर्ती खबर भय बढ़ाइला महानदी। मध्यम धरणर बन्या आशंका। उत्तर ओडिशा रे बन्या विभीषिका परे डराइछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और महानदीर उपरमुंडरे वर्षा लागि रहिथिबारु मध्यम धरणर बन्या आसिबा नै आशंका करा जाउछि। तळिया अंचलर लोकंकु सतर्क करिसेंति सरकार। उत्तर ओडिशा रे बन्या परे डराउछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा लागि रहिथिबारु विभिन्न नदीर पानी आसी महानदी रे मिसुथिबारु फुलुसी नदी, विशेष करी तेल इफ जिरा नदीर अववाहिकारे प्रबल वर्षा जोगु महानदी को बन्या जल प्रवेश करुछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे बन्या स्थिति 44 ब्लॉक, 243 पंचायत एवं 748 ग्राम प्रभावित, 226 जलबंदी। राज्यर बन्या परिस्थिति विशेषतः मयूरभंज, केन्दुझर, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर संगीन। बन्या जल में भासी एकाधिक व्यक्ति मृत्यु घटी। शताधिक एकर चाष जमी जलमग्न होइछि। रास्ताघाट धोई हो जाइछि। एभली स्थिति रे आसंता काली महानदी रे उद्भूत बन्या जल निष्कासन होब। तेणु तळ मुंडरे मध्यम धरणर बन्या स्थिति सृष्टि होब बोली चेतावनी दिया जाइछि। एभली स्थिति रे राज्य रे बन्या परिस्थिति नियंत्रण रे रहिछि बोली राज्य सरकार दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। जदि कोनोसी स्थान रे बन्या जनित समस्या हुए तेबे 24 घंटिया नियंत्रण कक्ष को फोन करने को निवेदन करा जाइछि। परवर्ती खबर राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक 2026 कृषि उद्योग एपिकल को 2496 कोटी टंका। राज्य में कृषि व्यवसाय अभिवृद्धि निमंते सरकार आगामी 5 वर्ष पर मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना एपिकल को 2496 कोटी टंका प्रदान कर राज्यस्तरीय
राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक में मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव यह सूचना देइछन्ति। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग अधीन ओडिशा कृषि प्रोत्साहन और पुंजी लगाण निगम संस्था द्वारा लोकसेवा भवन में राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक 2026 अनुष्ठित होइतिला। परवर्ती खबर। राजधानी रे महिला को प्रति मासरे सरकार देवे 2500 टंका। राजधानी महिला बड़ खबर। मंगलवार दिन महिला मानकु आर्थिक सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार एक बड़ एवं ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार अनुष्ठित गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में बहु प्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना को नहीं आनुष्ठानिक भाव में मंजूरी दि जाएगी। महत्वाकांक्षी योजनार अधीन राजधानी योग्य महिला माने सरकार प्रति मासरे 2500 टंका आर्थिक सहायता पाइबे। यही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे खुशी प्रकाश करी मुख्यमंत्री कहते दिल्लीर महिला मानक पई यह एक बड़ दिन, एक बड़ आनंदर मुहूर्त। प्रतिश्रुति पूरण करिछु। दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेटर मंजूरी मिली। परवर्ती खबर। परिबा दर रे निया महंगा माड़े घाइला खाउटी। वर्षार कराल रूपर पनीपरिबा दर आकाश छुआ होइछि। बजार गले डराउछि परिबा दर। लगाण वर्षार प्रभाव रे परिबा बजार उपरे पड़िछि। आउ एबे हांडीशाଳ उपरे एहार सीधा माड़ देखिबाकु मिलुछि। केजी पिछा 15 रु 20 टंका वृद्धि घटिछि। विशेष करी कंचा परिबा दर रे सते जेमिति निया लागिछि। झुडंगठु आरंभ करी बाइगण, पोटल, कलरा सबुर दर उपर मुहा, जहाकु हाथ मारिले 80 रु 100। साधारण परिवार पई मुंड बोझर कारण पलटिछि। बाइगण, भेंडी, पोटल, झुडंग बिना जहार दर खोला बजार रे नथिबा दर। भुवनेश्वर और कटकर किलो पिछा बाइगण 80 रु 100, भेंडी 80, जह्नी 60, बंधाकोबी 40 रु 50, बीन्स रे 140 रे बिक्री होछि। व्यवसायी कहवा कथा वर्षा और किछि अंचलर बन्या पानी माड़ी जिबारु एबे स्थानीय फसल नष्ट हो जाइछि। परवर्ती खबर। 4 जनकु हाईकोर्टरू अंतरीण सुरक्षा। पाठ्य पुस्तक त्रुटि मामलें एससीआईआरटी सहकारी निर्देशक दिलीप कुमार साहू, प्रलिप्ता मिश्र और भारती टुडू एवं बेसरकारी मुद्रण संस्थार मालिक अनुपम घोष को ओडिशा हाईकोर्ट सोमवार अंतरीण सुरक्षा प्रदान करिसेंति। एथिसह मामलार केस डायरी दाखल करने को क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया जायछि। जस्टिस भी नरसिंह मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता अगस्ट 3 तारिख को धार्य करिसेंति। से पर्यंत आवेदनकारी विरोध में कौन कठोर पदक्षेप न नबाकू अदालत निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर। जापान ने 7.1 तीव्रतायुक्त भूमिकंप। जापान कुमामोटार क्यूसु अंचल में एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होइछि। रिक्टर स्केल यार तीव्रता 7.1 बोली जଣାपड़ी। जापान पाणीपाग संस्था तरफ सुनामी सतर्कता जारी करा जायथिला। भूकंपर केन्द्रस्थल कुमामोटा सहररू दक्षिण रे थिबा उकी सहर भूपृष्ठर 10 किलोमीटर गभीरतार थिला। भूमिकंप एते शक्तिशाली थिला जे अनेक घर थरी उठिथिला। एही भूमिकंपरे एक शॉपिंग मॉल भुशुड़ी पड़िथिबा बेले एहा मध्यरे अनेक लोक चापी होई प्राण हराइथिबार आशंका करा जायछि। परवर्ती खबर। भय बढ़ाइला महानदी। मध्यम धरणर बन्या आशंका। उत्तर ओडिशा रे बन्या विभीषिका परे डराइछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और महानदीर उपर मुंडरे वर्षा लागि रहिथिबारु मध्यम धरणर बन्या आसिबा नै आशंका करा जाउछि। तळिया अंचलर लोकंकु सतर्क करिसेंति सरकार। उत्तर ओडिशा रे बन्या परे डराउछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा लागि रहिथिबारु विभिन्न नदीर पानी आसी महानदी रे मिसुथिबारु फुलुछि नदी। विशेष करी तेल इफ जीरा नदीर अवबाहिकारे प्रबल वर्षा जोगु महानदी को बन्या जल प्रवेश करुछि। परवर्ती खबर। जय जगन्नाथ। आज जुलाई 30 तारिख गुरुवार। चलंतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। ता सहित वीडियो को लाइक करबा सह आपण को जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती हमकु कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। ओडिशा रे बन्या स्थिति 44टी ब्लॉक, 243टी पंचायत एवं 748टी ग्राम प्रभावित, 226टी जलबंदी। राज्यर बन्या परिस्थिति विशेषतः मयूरभंज, केन्दुझर, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर संगीन। बन्या जल भासी एकाधिक व्यक्ति मृत्यु घटी। शताधिक एकर चाष जमी जलमग्न होइछि। रास्ताघाट धोई हो जाइछि। एभली स्थिति रे आसंता काली महानदी रे उद्भूत बन्या जल निष्कासन होब। तेणु तळ मुंडरे मध्यम धरणर बन्या स्थिति सृष्टि होब बोली चेतावनी दिया जाइछि। एभली स्थिति रे राज्य रे बन्या परिस्थिति नियंत्रण रे रहिछि बोली राज्य सरकार दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। जदि कोनोसी स्थान रे बन्या जनित समस्या हुए तेबे 24 घंटिया नियंत्रण कक्ष को फोन करने को निवेदन करा जाइछि। परवर्ती खबर।
राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक 2026 कृषि उद्योग एपिकल को 2496 कोटी टंका। राज्य में कृषि व्यवसाय अभिवृद्ध निमंते सरकार आगामी 5 वर्ष पर मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना एपिकल को 2496 कोटी टंका प्रदान कर राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक में मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव यह सूचना देते। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग अधीन ओडिशा कृषि प्रोत्साहन और पुंजी लगाण निगम संस्था द्वारा लोक सेवा भवन में राज्यस्तरीय बैंकर्स बैठक 2026 अनुष्ठित होता। परवर्ती खबर राजधानी रे महिला को प्रति मासरे सरकार देवे 2500 टंका। राजधानी महिला बड़ खबर मंगलवार दिन महिला मानकु आर्थिक सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार एक बड़ एवं ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार अनुष्ठित गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में बहु प्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना को नहीं आनुष्ठानिक भाव में मंजूरी दी जाएगी। महत्वाकांक्षी योजनार अधीन राजधानी योग्य महिला माने सरकार प्रति मासरे 2500 टंका आर्थिक सहायता पाइबे। यही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति में खुशी प्रकाश कर मुख्यमंत्री कहते दिल्लीर महिला मानक पई यह एक बड़ दिन, एक बड़ आनंदर मुहूर्त। प्रतिश्रुति पूरण करिछु। दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेटर मंजूरी मिली। परवर्ती खबर परिबा दर रे निया महंगा माड़े घाइला खाउटी। वर्षार कराल रूपर पनीपरिबा दर आकाश छुआ होइछि। बजार गले डराउछि परिबा दर लगाण वर्षार प्रभाव रे परिबा बजार उपरे पड़िछि। आउ एबे हांडीशाळ उपरे एहार सीधा माड़ देखिबाकू मिलुछि। केजी पिछा 15 रु 20 टंका वृद्धि घटिछि। विशेष करी कंचा परिबा दर रे सते जेमिति निया लागिछि। झुडंगठू आरंभ करी बाइगण पोटल कलरा सबुर दर उपर मुहा, जहाकू हाथ मारिले 80 रु 100। साधारण परिवार पई मुंड बोझर कारण पलटिछि। बाइगण भेंडी पोटल झुडंग बिना जहार दर खोला बजार में नथिबा दर। भुवनेश्वर और कटकर किलो पिछा बाइगण 80 रु 100, भेंडी 80, जह्नी 60, बंधाकोबी 40 रु 50, बीन्स रे 140 रे बिक्री होछि। व्यवसायी कहवा कथा वर्षा और किछि अंचलर बन्या पानी माड़ी जिबारु एबे स्थानीय फसल नष्ट हो जाइछि। परवर्ती खबर 4 जनकू हाइकोर्टरू अंतरीण सुरक्षा पाठ्य पुस्तक त्रुटि मामलें एसीआईआरटी सहकारी निर्देशक दिलीप कुमार साहू, प्रलिप्ता मिश्र और भारती टुडू एवं बेसरकारी मुद्रण संस्थार मालिक अनुपम घोष को ओडिशा हाइकोर्ट सोमवार अंतरीण सुरक्षा प्रदान कर मामलार केस डायरी दाखल करने को क्राइम ब्रांच को निर्देश दि जाइछि। जस्टिस भी नरसिंह मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता अगस्ट 3 तारिख को धार्य करिसेंति। से पर्यंत आवेदनकारी विरोध में कौन कठोर पदक्षेप न नबाकू अदालत निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर जापान ने 7.1 तीव्रता युक्त भूमिकंप। जापान कुमामोटार क्यूसु अंचल में एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होइछि। रिक्टर स्केल यार तीव्रता 7.1 बोली जଣାपड़ी। जापान पाणीपाग संस्था तरफ सुनामी सतर्कता जारी करा जायथिला। भूकंपर केन्द्रस्थल कुमामोटा सहररू दक्षिण में थिबा उकी सहर भूपृष्ठर 10 किलोमीटर गभीरतार थिला। भूमिकंप एते शक्तिशाली थिला जे अनेक घर थरी उठिथिला। एही भूमिकंप रे एक शॉपिंग मॉल भुशुड़ी पड़ता बेले यह मध्य अनेक लोक चापी होई प्राण हराइथिबार आशंका करा जायछि। परवर्ती खबर भय बढ़ाइला महानदी मध्यम धरणर बन्या आशंका। उत्तर ओडिशा रे बन्या विभीषिका परे डराइछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और महानदीर उपर मुंडरे वर्षा लागि रहिथिबारु मध्यम धरणर बन्या आसिबा नै आशंका करा जाउछि। तळिया अंचलर लोकंकु सतर्क करिसेंति सरकार। उत्तर ओडिशा रे बन्या परे डराउछि महानदी। पश्चिम ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा लागि रहिथिबारु विभिन्न नदीर पानी आसी महानदी रे मिसुथिबारु फुलुसी नदी, विशेष करी तेल इफ जीरा नदीर अवबाहिका रे प्रबल वर्षा जोगु महानदी को बन्या जल प्रवेश करुछि। परवर्ती खबर